ipon na. Wow! Ayan. Oh, Amara, Amara. Say hi also sa Amara. Say it like this. Wow. 3, 4-year-old. Okay. For daw si Emery. Ayan. Okay. Ayan ang ating birthday girl. Say hi here. Say hi here. Wow. Wow. Ay, wow, nice Kasta kain niya rin. Wow. Wow, 4 years old. Oh, anong cute. Okay. Ha? Wow. Ikaw 3 years old din. Okay, 3 years old. Si Emery 4. Okay, wow. 3 daw yung isa, 4 is si Emery. What's your name also? Ano name na ngayon? Amara. Amara. Yan the only child mo to? Ampay. May dinong ako na ang kapsat na? Meron ko yung panganay. Yes. Pangalawa ito. Okay. Dance, Emery. Emery, dance, man. Dance. Dance. Dance kayo nga dua. Wow. Oh, dance. Oh, sige, dance kayo. Dance. Dance. Wow, galing-galing naman. Oh, dance kayo nga dua. With, with your friend. Ayan. Sige. With your Adi. Wow. Oh. Sige. Ayan. TikTok. Cheering. TikTok. Ayun. Okay, sige. Go. Wow, turn. Wow. Sige, dance, Emery. Akan ka pa nabisin, kamangan? Akan kayo nga mangan? Mampa. Sige, dance, girl, kayo dance. Wow. Emery. Shake your skirt, Emery. Turn. Wow. Ay, very jolly mo deti ni Amara. Ang Amara kasta. Sige. Di ba? Kita ni Amara, dance ni Emery. Kasta dance. Happy birthday to you. Then, ayan. Yan, ito na po ang ating birthday girl, Emery. Hello. Say like this. Yan. Smile ka. Wow. Sarang Ayan, wow naman. Diba? Ayan, yan din si Bin. Say hi din, baby. Hi. Wow, diba? Okay. Isip ka Wow, nice, Emery. How are you, Emery? How old are you? You're okay, 4 years old. What's this? 4? 4, wow. Next year, grade 5 ka na. Okay, up here. Wow, okay, yan si Emery, birthday girl of the day.
One little finger, part one. One little finger, two little fingers, tap, tap, tap. Point to the ceiling, point to the floor. Put them makipag-join kayo, iti kararag, ay kararag ito sukat na. Apo Diyos nga managayat, manakabalin, ken managparabor. Takil nga panagyaman, nginurnong da kami, ti daytoy nga gundaway. Akasin kami panang silibrar, iti daytoy may kapat, nga tawin, daytoy ubingay ayaten, nga iso ni Emery. Kaya tagyaman kami, Apo Diyos, nga iti kinaubing na, kinainosente na, kahit adda nga may ayo ka, kaya ayatem iso na. Kastamat iti 46 birthday na dahito ay uncle na nga ni Nelson. Salamat mo Apo Diyos iti tunggal biyangin paay mo kada kami nga talo. Apo Diyos salamat unay nga babaen iti parabor mo ket adda nga na ragting mi dahitoy tawen iti 2023. Ket Apo Diyos gyagyaman kami no kasanom nga tarabayan ni Junior ken ni Jenny kas naganak ni Emery tapno iti kastakit mapaaramat dang instrumentum kadi o Dios nga mang tarabay tapno dumakkel isuna nga mamamuda ka ket adda nga sikalat na Apo iti umununa iti biag na nga iso nga panurayan na nga sursuruten na dawaten mi nga daytoy ubing ket ti blessing mo o Dios dumakkel nga nasalunat dumakkel nga successful Apo iti pagayatan nyo nga karir nga mabalin na nga alain to. Ket Lord salamat unay iti sa saom ken iti presensyam nga adda kadakwada nga isu ti dawdawat mi nga panurayanda nga mang pakitker iti panagmaymaysada kas pamilya ken kastamet ken ubing nga agpatuloy nga naragsak naayat ken agpatuloy nga adda iti buteng na kadagayo o Dios nga maipay na iti agpatuloy nga respeto bayat ti panagdakkel na kaya tagyagyaman kami makasanumat ni bless ni Nelson tapno iti patuloy nga panagserbina kada kayo ket adda nga si kayo ti may ayo. Thank you Lord ket si kang rod iti adda nga mapadayawan ket we ask for your blessing be upon these people whom you love paarigat. Thank you that we can ask all these things with praise in Jesus' name. And we ask Brother Sherwin to pray for the friends and relatives who are here and even the food that we are going to partake. Yeah? Let's pray. Dakila naming Diyos na Hanapin natin ang kagalakan sa Panginoon. Hanapin natin ang kagalakan natin sa Panginoon at ipapagkaloob niya yung minimikri ay yung desire ng aking puso. Na sana yan yung desire. Alam ko yun yung bawat magulang kaya damay nga mapasama ka na dito yung anak ka. Kaya no, ipitaan tayo di dyan nga naibasa at dahil dyan i-promise niya ako Diyos. Amin tayo ba dito yung makawat Ilocano? Okay, so baka Tagalog dito nga. Okay, so adyan na, so promise niya ako Diyos ko na Birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
birthday, Emery! Oh, wow! Oh, di ba? Birthday ni Emery. May ipon nila dito. Oh. Wala na. Ayan, kumusta naman dito? Okay, enjoy your meal, guys. Enjoy, okay. Ayan, dito, super busy sila. Okay. Si Cheese here. Ayan. Wow. Welcome to my vlog. Hello, mother. Ayan, ang ating princess of the day. Ayan. Kain lang kayo, ha? Ayan. Kain ng kain. Wow. Hello, Jude. How are you? May mukha ka dyan. Ayan. Mga ma'am. Benda nga umay niya. Ayan. I-video ko na ni baby. Ay, hello daw. Oh, nag-hello nga dagos. Ay, alam niya. Ay. Hatching. Ay, hala. Hala. Ay. Ay. Ayan. Kain na, Emery. Wow, Emery eat. Wow. Wow, itap no, ano. More beautiful, Emery. Ayan. Ayan. So, ayan. Punta na tayo dun sa food sector. Pantay na ako. Awan da Margie. Okay ngayon. Di ba? Blow. Wala ka nang i-blow?